તો ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ સમુદ્રની સુરક્ષા સાથે સમુદ્રને સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી નિભાવી રહ્યું છે। કચ્છના અખાતમાં દરિયાઈ પ્રદૂષણને અટકાવવા કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા એક કવાયત હાથ ધરવામાં આવી। તેમાં વિવિધ એજન્સીઓ, ખાનગી કંપનીઓ સહિત વિવિધ 25 દેશના પ્રતિનિધિઓ આ એક્સરસાઇઝમાં સહભાગી થયા છે। 2 દિવસ ચાલનારા એક્સરસાઇઝમાં દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિને નુકસાન થતા કેવી રીતે અટકાવી શકાય તેમજ દરિયામાં ઓઇલ ઢોળાય ત્યારે કેવી રીતે બચાવ કામગીરી અને રેસ્ક્યુ હાથ ધરી શકાય તે માટે કવાયત હાથ ધરવામાં આવી। इंडियन कोस्टगार्ड द्वारा આજે અરબી સમુદ્ર એટલે કે કચ્છના અખાતમાં નેશનલ પોલ્યુશન રિસ્પોન્સ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। 9મી આ એક્સરસાઇઝ હતી। એક્સરસાઇઝ કેવી રહી, શું હતું એનો રિસ્પોન્સ અને શું એના પ્રત્યાઘાતો। આપણી સાથે છે કોસ્ટગાર્ડના ડીજી राकेश पाल जी। सर स्वागत है તમારું। आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में। सर एक्सरसाइज के बारे में पूरा। तो इस एक्सरसाइज के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया, ये पहली एक्सरसाइज है जो हम वाडीनार के बाहर कर रहे हैं। ये जगह हमने इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पे देश का जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं 70% ऑयल जो है इस जगह पे आता है। और ये इतनी सेंसिटिव जगह है क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर रिफाइनरीज हैं और यहाँ पे बड़े बड़े क्रूड कैरियर जहाज आते हैं, 350-400 मीटर लंबे जहाज आते हैं। और इस जगह पे अगर कोई इंसिडेंट होएगा तो हमारा ये मानना है कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे सारी एजेंसीज हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आज यहाँ पे आए थे और हम ये दर्शाना चाहते थे और हम ये देखना चाहते थे कि कल को यहाँ पे कोई तेल का रस रिसाव हुआ तो कोस्ट गार्ड का जो एफर्ट्स है सब एजेंसी के साथ मिलके कैसा रिएक्शन टाइम रहेगा और अगर जो भी कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करें। तो एक यही तरीका था कि अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज करें और हमें अपनी कमियां पता चले और बाकी एजेंसी के साथ तालमेल कैसी है, कैसे अगर हम उनको बोलते हैं कि रस रिसाव हुआ है तेल का तो कैसे वो लोग अपने जहाज कितनी जल्दी भेजेंगे, वो सब हम देखना चाहते थे। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि 1-2 जहाज बॉम्बे से आए हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया ने अपना एक तेल बड़ा ऑयल टैंकर भेजा, डीजी शिपिंग ने अपना एक इमरजेंसी टोइंग वेसल भेजा। सो जो रिएक्शन टाइम है और जो उनका पार्टिसिपेशन का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहा है और इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है आज तक कभी नहीं हुई है। सर गल्फ ऑफ कच्छ खास करके अरबी समुद्र कितनी चुनौतियां हैं हमारे पास। गल्फ ऑफ कच्छ जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे इतने सारे आइलैंड भी हैं, अनइनहेबिटेड हैं, कुछ जगह रहते हैं कुछ जगह नहीं रहते हैं। बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है ये हमारा पूरा जो है गुजरात का। गुजरात में हमारे 7 स्टेशन हैं, एयर स्टेशन भी है जहाँ हमारे यहाँ 4 हेलीकॉप्टर 4 डोनियर भी हैं। और हम और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे और जहाज वगैरह रखे जाएं क्योंकि सिंस ये हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास में है तो हम ये चाहते हैं कि यहीं पे जो है हमारे एसेट्स कंसंट्रेट भी होने चाहिए ताकि वो आगे ना जा पाएं। तो इसके लिए हमारी स्टेट और सेंट्रल एजेंसी के साथ हम लोग का बड़ा अच्छा तालमेल है और हम लोग हमेशा अपनी जो एक्सरसाइज है, सागर कवच एक्सरसाइज हुई, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज के तहत हम लोग जो है हर 6 महीने में करते हैं। और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि उस एक्सरसाइज में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल, सेंट्रल और आपके स्टेट लेवल पे जितने भी लोग हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। और कोई भी इस तरह कोई इंसिडेंट हो, कोई घटना हो, उसके लिए कैसे हर चुनौतियों को सामना करने के लिए जो है हम हमेशा सदैव जो है। लास्ट सवाल, 26/11 के बाद हमें कितनी चुनौतियां थी और हमारा कोस्ट गार्ड कितना मजबूत हुआ। 26/11 के बाद मैंने आपको बताया कि भारतीय तटरक्षक को मजबूत करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कदम लिए जिसमें मैन पावर बढ़ाई गई और एक्विजिशन जो हमारे जहाज और आपके जो हवाई जहाज हैं वो बहुत ही तीव्र गति से उन्होंने हमारे सारे प्रपोजल किए। उसमें कमेटी बनी थी, हम लोग भी थे, भारत सरकार के जो है उच्च अधिकारी भी थे और कैसे कोस्ट गार्ड को जो है प्रोग्रेस किया जाए वो फिर हमने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान बनाया 15 साल का। और उस 15 साल के पर्सपेक्टिव प्लान के हिसाब से फिर हम लोग उसको 5 साल के तहत बनाते हैं और उसी के तहत जो है फिर हम लोग अपना एक्विजिशन प्रोसेस करते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे 157 जहाज हैं, 78 एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास में। अभी जब हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2025 के अंत या 26 तक हमारे पास में करीब 200 जहाज और करीब 100 हेलीकॉप्टर और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होंगे। धन्यवाद। તો જે રીતના જે ડીજી છે જે કોસ્ટગાર્ડના તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે જે સમુદ્રમાં જે ઓઇલ રસાવ છે તેને રોકવા માટેની આ એક્સરસાઇઝ હતી અને જે ઓઇલ રસાવ થાય ત્યારે કેવી કેવી ચુનૌતીઓ આવે છે અને તેનો સામનો કરવા માટે શું શું કરવું જોઈએ તે માટે 25 દેશોની એજન્સીઓ સાથે સ્થાનિક એજન્સીઓ પણ જોડાઈ હતી।
કેમેરામેન જગદીશ જયપાલની સાથે નથુ આહિર, ગુજરાત ફર્સ્ટ, વાડીનાર, જામનગર. પોલ્યુશન રિસ્પોન્સ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જોઈ શકાય છે આ જામનગર નજીકનો કચ્છ ઓફ ગલ્ફનો વિસ્તાર છે કે જ્યાં આવી શકાય છે વિદેશથી જે સ્વર્ણ કલશ નામની બોટ જે ઓઇલનો જથ્થો લઈને હાલ જે વાડીનાર પોર્ટ પર આવી છે ને તેમાં 3 થી 4 ફૂટનું ગાબડું પડી ગયું છે, જેના કારણે ઓઇલનો રસાવ જે છે તે દરિયામાં ઢોળાઈ રહ્યો છે. જુદી જુદી સુરક્ષા એજન્સીઓને જાણ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ એજન્સીઓ દ્વારા તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. જોઈ શકાય છે આ બોટમાં જે અકસ્માત થયો છે જેના કારણે આગ લાગી છે. પ્રથમ જે ઇન્ડિયન એરફોર્સનું હેલિકોપ્ટર હતું તે જે કંઈ ઘાયલ થયેલા લોકો છે તેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા હાલ જે છે તે જે ઓઇલ ઢોળાઈ રહ્યું છે તેને ફરતે કિનારી કરવામાં આવી છે ને જે રસાવ થઈ રહ્યો છે તેને રોકવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારબાદ આ જ જથ્થાને જે છે અન્ય નાની નાની બોટોમાં ભરવામાં આવી રહ્યો છે અને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને દરિયામાં ઓઇલના જથ્થાનો રસાવ થાય અને ત્યારબાદ જે છે તે પરિસ્થિતિનું જે નિર્માણ થાય તે સંબંધે શું કરવું જોઈએ તે અર્થે આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન. ડોનિયર જે એરોપ્લેન છે તે રેસ્ક્યુ હાલ જ કરી રહ્યું કામગીરીને લઈને જે બાઉલ છે તે ફેંકી રહ્યું છે. જોઈ શકાય છે કે જે લોકો જે છે દરિયામાં પડી ગયા છે તેમનો બચાવ કઈ રીતના કરવો જોઈ શકાય છે આવી છે. તેમાં જે ખલાસીઓ છે અથવા જે ક્રૂ મેમ્બરો છે તેને કઈ રીતના બચાવ થઈ શકે તેનું હાલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું. જો આ જ એક્સરસાઇઝની વાત કરવામાં આવે તો જે ભારત જે છે તે ભારત દેશનો લગભગ 70 થી 80% જે છે તે આયાત થતો ઓઇલનો જથ્થો છે તે ગલ્ફ ઓફ કચ્છમાંથી જ આયાત થાય છે. આ ઉપરાંત રસાયણ ક્ષેત્રે ભારત જે છે તે લગભગ દુનિયાનો એવો છઠ્ઠો દેશ છે કે જે આયાત જે રસાયણનો જથ્થો બહાર વિદેશથી કરે છે. એટલે કે ઓઇલનો જથ્થો અને રસાયણનો જથ્થો જે છે તે દરિયામાં અકસ્માત થાય તે રસાવ સ્થળે કઈ રીતના રેસ્ક્યુ કરી શકાય તે માટે નેશનલ કક્ષાની 9મી એક્સરસાઇઝ જે છે તે કચ્છના અખાતમાં યોજાઈ રહી છે. કેમેરામેન જગદીશ જયપાલની સાથે નથુ આહિર, ગુજરાત ફર્સ્ટ, જામનગર. તો દરિયાઈ પ્રદૂષણને અટકાવવા કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા એક ખાસ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી, જેમાં પ્રથમ તબક્કામાં ક્રૂડ ઓઇલ લીકેજનું અનુકરણ કરતી એક ટેબલ ટોર્ચનો અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો. તો બીજા તબક્કા દરમિયાન ઓઇલ લીક થવાના પ્રદૂષણનું વાસ્તવિક પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. જે બાદ દરિયામાં ક્રૂડ ઓઇલ પ્રસરી જાય તો દરિયાને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી. જે વિસ્તારમાં ક્રૂડ ઓઇલ પ્રસર્યું હોય તેને વધુ ફેલાવવા અટકાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ. તે માટે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ જહાજ કે ટગમાંથી રહેલા સાધનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની કવાયત કરવામાં આવી. સાથે સાથે જ મેડિકલ સાધનો, ડિઝાસ્ટર કામગીરી, ઇન્ટરસેપ્ટ બોટ, પેટ્રોલિંગ સહિત ડોર્નિયર વિમાન, એરફોર્સની સહાય કેવી રીતે મેળવવી તે તમામ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા આજે વાડીનારના દરિયા નજીકના કચ્છના અખાતમાં એક પ્રેક્ટિસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે સમુદ્રમાં ઓઇલનો રસાવ થાય ત્યારે તે પરિસ્થિતિને કેવી રીતે નિપટાવવી તે માટેનું આયોજન હતું. કેવું આયોજન હતું, શું મતલબ હતો અને શું કેવી કેવી પડકારો આપણી સામે છે. આપણી સાથે છે કોસ્ટગાર્ડના નોર્થ વેસ્ટના કમાન્ડર હરભોલા સર. સર पहले तो ये बताइए ये जो एक्सरसाइज की क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने कि ऐसी एक्सरसाइज की. अगर मरीटाइम डोमेन में समंदर में कोई एक्सीडेंट होता है, खासकर मर्चेंट वेसल या किसी तरीके का, वो एक्सीडेंट कई तरीके के हो सकते हैं. जहाज में आग लग सकती है, जहाज में तेल रिसाव हो सकता है, जहाज में कुछ लोगों को बचाने की वो हालात पैदा हो सकते हैं. तो कोस्ट गार्ड जो है भारतीय तटरक्षक, वो हम लोग भारत सरकार की ओर से नोडल एजेंसी हैं समुद्र में बचाव और सर्च एंड रेस्क्यू के, और हम लोग नोडल एजेंसी हैं जो है वो नॉस डीसीपी करके एक चीज होती है, नेशनल ऑयल स्पिल कंटिंजेंसी प्लानिंग. तो हम उसके कोऑर्डिनेटर हैं और हमें सारी संस्थाओं को साथ में लेके एक तैयारी करनी पड़ती है कि अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जहां तेल का रिसाव होता है तो उसको हम कैसे काउंटर करेंगे.
तो टुवर्ड्स दैट हम लोगों की आज जो एक्सरसाइज थी वो यही है, हम अपनी जो SOPs हैं वो वैलिडेट करते हैं। तो तमाम जो विभाग हैं भारत सरकार के, केंद्रीय सरकार के, वो सब लोग इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। करीब 20 जहाज, 10 एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट भी आया था, और पोर्ट्स के वेसल्स, प्राइवेट ऑयल हैंडलिंग एजेंसी के वेसल्स। आपको पता होगा भारत का जो है करीब 70% ऑयल जो है वो इसी गल्फ ऑफ कच्छ के थ्रू आता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज वगैरह हैं, ऑयल संस्थाएं हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हमने यहाँ पर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ की ये एक बड़ा एप्ट लोकेशन है जहाँ पे हमें एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए। तो यही आज किया गया है इस एक्सरसाइज में, और हमें खुशी है कि कल हम लोगों ने पेपर एक्सरसाइजेस करी थी, और करीब 32 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी हमारे साथ थे। इसमें विदेशों में और पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिनका असर मरीन लाइफ पे, उनके मरीन कॉमर्स पे, मरीन बिजनेस पे रहा, और काफी लॉन्ग लास्टिंग रहा। मरीन फ्लोरा और फोना पे, मरीन इकोलॉजी पे जैसा आप बोल रहे हैं, वो हर चीज पे है। और खासकर इस एरिया में आपको एक पता है कि वो एक मरीन पार्क भी है, नेशनल पार्क। तो मरीन लाइफ पे बहुत बुरी तरह असर कर सकता है, फिशिंग पे असर कर सकता है। फिशिंग पे असर हो सकता है, लोकल जो फिशिंग होती है उन पे असर कर सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री। तो सारी रिलेटेड चीजें हैं ये। बट एक अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसके असर काफी दूरगामी भी हो सकते हैं। तो सी इकोलॉजी उपरांत जे छे ते दरियाई जीवसृष्टि उपरांत जे छे कोरल छे के पछी जामनगर थी ओखा सुधीना नेशनल मरीन नेशनल पार्क छे तेना संवर्धन माटे आजे एक जे पोल्यूशन एक्सरसाइजનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તેનો સમગ્ર ચિતાર આપણે કોસ્ટગાર્ડના કમાન્ડર નોર્થ વેસ્ટના IG પાસેથી કમાન્ડર પાસેથી મેળવ્યો। કેમેરામેન જગદીશ જયપાલની સાથે નથુ આહિર, ગુજરાત ફર્સ્ટ, જામનગર।